আসমাত খান বস সেন্ট্রাল কমিটি ত্রিপুরা মথানি করবুক অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি ni সেন্ট্রাল কমিটি ni মেম্বার ho ইরো সেন্ট্রাল কমিটি ni মেম্বার ততন করবুক বিধানসভা ni সেন্ট্রাল কমিটি ni নেতা ওকা আসমাত খান মিডিয়ার মার কিছু তুলনা और করবুক বিধানসভা ত্রিপুরা সানি পার্টি হমো ত্রিপুরা সানি পার্টি আরো ফুলনায় অবংখা সোহাব হোসেন বাবলু সেন্ট্রাল কমিটি নেতা দো অব ত্রিপুরা মথার হচ্ছে বংনি পেস বংনি অফিস থেকে ইয়াকামানি ফ্ল্যাগ তঙ্গ আব্দুল জালিল বড় মুসলমান ত্রিপুরা মথানি নেতা সেন্ট্রাল কমিটি হাজার হক বড় সেন্ট্রাল কমিটি নেতা বড় নেতা আর আদি রাইমা বেলি গন্ডা সরানি জাকির হোসেন বড় মুসলমান অবকা সিটি রাজা সে বান্দেবানি ত্রিপুরা সানি পার্টি ने और सुजा टीएमपी माइनॉरिटी सेल नि गंडासरा सेंट्रल कमिटी मेंबर राइमा बेली असेंबली यानी गंडासरा नि जेहेतु आरो मतन असद अली बोलका सेंट्रल कमिटी मेंबर टीएमपी माइनॉरिटी सेल मुसलमान मिया सियो बोबो वाजी जे क्रेनी साको मुस्लिम तो तंगाल ता वाजी को फुंगाय नोना अबोका बुरी दो बुरी सिखला सेबो आम बासानी बिनि गुंगु उनका दलाई डिस्ट्रिक्ट ओजे वाइस प्रेसिडेंट बो सुदीप्ता देवनाथ दलाई जिला नि ए जिला वाइस प्रेसिडेंट वाजी सुदीप्ता देवनाथ बोबो टिप्रा साउखा ताइले आंसनाय टीएमपी ত্রিপুরা মথা পার্টি ইয়াদবা आं तिनि सिनि सानाय ত্রিপুরা मियाबाई पार्टी मिया रो अल्लाह मिया तो टीएमपी ত্রিপুরা মথা तिनि सिमिकाय ত্রিপুরা मियाबाई पार्टी बुझि खाबाय ओ আগরতলা বা তুমি কম গারা গারা সব ইরোফাই কে নরবাই জাতি ওয়াইনসানো মার খলাই নাই এডিসি দখল খাই দকা बीजेपी रो एडीसी ने हाडोरी रखा जनरल ओ बिस्तानगंज ने कक्सानाय बिएमपी ने रायबा बिली कक्सानाय ओ कांचनपुर ने कक्सानाय वाइसारो नो हाइके खिकिया बीजेपी रो आर ब्रकै ब्रनि फ्लैग ब्रनि पोस्टर আছে বড় বড় খজাই কলা কলা পিপরা সাতাও খাই আমাদের ত্রিপুরা মথা আর হাইকে বগে নরন দেশে সিমানি যে ত্রিপুরা মথানি আসলে অর্থ ব্রায় ত্রিপুরা সানি পার্টি নি সাউনি তাওগাই ত্রিপুরা मियाबाई पार्टी आं तिनि सिनि बरनो बुंदोखा आनि आचे युसु साइथलो चिनि राजा रंखा बुजुक्रै आ चिनि राजा रनि कथिक्रै आनि आचु बतांगिसि सागु होखाइसि सागु किन्तु आनि आचु ब्राइनि साकाना जे चिनि राजा रनि बुद्धिक्रै एबं कथिक्रै तिनिन दिनो आं वंसुनि देबा आनि आचु युसु सामानि कथिक प्रदुत राजा नामले बिलितन राजानि बुजुके राजाना बनि जबसको आं बुबाग्रा तले राजानि कक्तमानि ठीक रिउ राजा कग्रमानि बाय रामचंद्र बनवास माथांगो सुर बुफासि राजा एक बार जवान लोका माने बुद्धि নাই तो राजा से जत्तो किसो राज्य ये सारी थगे बिखरी करे राजत्व याकर माथमानि कथैसा देरा मानबाय आंखौ কথা लास्ट পর্যন্ত শ্মশানঘাট ব্রক পর্যন্ত মাসখা রাজা ওসে চর্চা করিয়া অর্থাৎ রাজার নিজেনি বুখবনি নখমানি কবায় নিজেনি রাজা রাজত্ব ইয়াকরে তো কগলারগো কিন্তু চিনি প্রদ্যুৎ বাবু কগলারগিয়া ও যে তুই ও সাকাবো মেশিন আং এমপি তুমকো অলরেডি বড় জানা কমপ্লেইন খাইयो চিনি তো অসীম তুমো আং বখাতো আর সমসমতম কমজম ততমান বখা করে আং লগে লগে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
দিয়ে ফোন খাই এবং সমস্যা তখন এরপরে কিন্তু কামুখা আঙু ফোন খাই যায় আং খানা মানে অল কারেন্ট আওয়াজ জায়গা কিন্তু ঠিক মতো ফাইয়া তাও মোটামুটি সোলার কারেন্ট যেসব সুযোগ বিজেপি সরকার মানে ইনকে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী কোন না কোন ভূমিত মানে দি और एडीसी नि কোনো কিছুতেই তম করে एडीसी থেকে ওরা খুতুম দিয়ে মাখা খুতুম ঘোষণা नहीं दूंगा কোন ব্যবসায় নং রাজা নং কগাম সে সাইকেল রাখা এসে সারা ভারতবর্ষ যিনি বিজেপি নং তো বিমান কাইবো দিল্লি মাথা গণনা দিল্লি খাইতো না আগরতলা তো বলবো ফাইকে নমস্কার আগরতলা খাওয়ানো নং আগরতলা নি ই মাগুর ফাইলে ন লামা গো নং কয়টা লামা ফাইনা নাই বিশালগড় উদয়পুর শান্তিবাজার যত জায়গা খাওয়ানো বিজেপি লেখে বিজেপি বে মাথা লেখে নং গুয়াহাটি কো থামলে আনি শিলং গো ব্যবসা বাণিজ্য দঙ্গো বিনি শিলং গো হোটেল দঙ্গো নক দঙ্গো অমন ভাই ত্রিপুরা দঙ্গিয়া শিলং থাম দঙ্গো শিলং বিজেপি বে সরকার সিম্বল অল্প খামানো গুয়াহাটি এয়ারপোর্ট বিমানবন্দর খামানো সিম্বল जों যদি নাই খাইগে তাইলে নং রেবতি ন এডিসি মাহাবিয়া সামনে আলে এডিসি নি বড় নং ব্রাই খানা আপ খেলে নে অব গণতন্ত্র বলে রাজতন্ত্র হিংকে जों आं नंनि अर फैना नागलाखौ आं बरा नेता नंनि गे फस फैदि के माथाखौ नबो राज परिवार राजाबायदि जाके माथाखौ हेके ओ बिनि पुलिस सेना बाहिनी फाइ खाइ तलाखौ अबकरिनि बागै तिनि जनगणनि यागो क्षमता नरा सबना बुथ रुनाय गैया नरनि आरसे क्षमता अक्षमता ब्रेके बांखा भारतनि संविधान आइन अनुसारे ताले नंगो आइन अनुसारे नंगो तिनि एमडीसी जों समाज नि नरा राजा मानियो किन्तु नों समाज आबलाय नदि समाज कुजा ताखिनि नों कथि गरुदि ओ अकरल तिनि जों अरसरे बुलाय तमे अकरल माबु थानाबले अकरल हे दे नों बिचागे कुजा नाखाय ताखौ बुकु न बिचागे मारु समाज राजा बुई कुजा नाखाय के जे बो माबु थानाय रियान बाय जुमला ই কমনি উত্তর থবো আমি মিডিয়া রতঙ্গো প্রদুজি বো আমি কমনি উত্তর রথো नों तो तीन प्रसादो तू इसे पार्टी खाके इनके मियां भाई कहां से आया भाई ये आसाउद्दीन ये अमुक मियां अमुक देवनाथ सुदीप्ता देवनाथ कहां से आया बोल की तीन प्रसाद पहले लोग सुनो का चिनी ओनो ग्राम भारत के फाइसा गो एडीसी এলাকা অংশ মুসলিম রঙি বাগে সব থেকে নিরাপদ জায়গা হেলি সাদাই শুভ এই মুসলিম রং চিনি বুবাগ্রা কবর মানাই তো কাইসা কেনি মুসলিম রং বাসন ডলাইও তাবো মানে তিন প্রাসা আয়ো রক্তম হেলি সালিও তো বুবাগ্রা আয়ো রক্তম হিকে বাসন কাইসা গো চিনি বুবাগ্রা চিনি জাতি বাগে লড়াই খেও হেলি সাগো মুসলিম রঙি বাগে লড়াই খেও চিনি তিন প্রাসা যদি তাবুমি সিমনো হাইকে উনতা ভাইকে আস্তে আস্তে মুসলিম রং বিভিন্ন জায়গা তমু নং ব্রহ্ম কোনো দিন রেখলাই মানে দে রেখলাই মাইয়া দুসরো নাই সুবন রেবুতি বাংলাদেশের না হাবনা নাইও বিসাগো আমি তো নাই আনো বলনি বরবাই কওরে নামি নেই ব্রং নাইবা নরসিও দে আঙ্গু সিএবি নি জরা সিএবি বিলো বুধুমনি বাগে বলনি বরং কম দিনে আনো আডা রোজা আঙ্গু জাতি নি বিরুদ্ধে কাজ হবে বাউন্ডারি সীমানা বড় সামাইয়া 2023 বিধানসভা নির্বাচন গ্রেটার দি প্রবলেম দাবি সিকরি খাবি মানিখা কেন নবে চুক্তিও গ্রেটার দি প্রবলেম সুইজা দিত এরা পড়াশোনা খাইজা কইজান তো কিসা নাইতে পরিমাণে পত্রিকা খবর আছে নুইয়া বলেনা গ্রেটার দি প্রবলেম করি খা তাহলে হা দাবি বলি ও 2021 বিধান এডিসি নির্বাচন ইসকা सागो एक बार मौका दो एक बार सुजोग दी 6 तारीख को वोटिंग होगा 6 तारीख में असल
10 तारीख को रिजल्ट आएगा, 11 तारीख को हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ले लेंगे। हाजी सकमो आं बिनि नमको सबके समया कारण आंले हिंदी से है आगे कंप्यूटर से सावनी बा 10 तारीख को रिजल्ट होगा, 11 तारीख को त्रिपुरा लैंड कर देंगे। 5 बছর থাকা শেষ সেয়া তবে গ্রেটার त्रिपुरा लैंड कभी ना कभी होगा। अरे भाई बुम है चुक्ति बुमखा और बकरी नों भाई बुम ना इनके आंतसी सामने राजा कॉक लड़ू गया राजा ने कॉक ठीक करे आदि आचु साला मनी ठीक जिनी समाज से मसागो अकरा चक्रा साला मनी कॉक ठीक उंगो आदि आचु सामन तो जिनी राजा रे बुझु करे आर कॉक ठीक करे माने और जिनी राजा ने ओन मैला कॉक ठीक करे तले बुमा जे कॉक्सा उनो बुसा सासे नाय तो बुमा हिंदी सागो हिंदी आदि आमा त्रिपुरा कॉक्सा गो आं त्रिपुरा को मनो जात सुमो पियो आदि बावो त्रिपुरा आदि हो त्रिपुरा खाटी त्रिपुरा नाबले ठीक है बिनिलाई बिनि बचैबो हो हिंदी वाली से राजपुत्र देना राजपुत्रा राजपूत देंगे वो जात राजस्थान मध्य प्रदेश से हिंदी से ना तले बुचुली सामने सिमी से प्योर लिया बो अदे फाइटे फाइटे बिनि पसंद तक किसी के खातिर पसंद है आवर ब्लॉग से आमाके बांग्लादेशी वांसा महावान सुनाय जोंलाय तुबो नंगो माइरु 5 केजि उठो हाय लामाय অন্তত এই পাড়া যারা সিনি বিজেপি খাইনাই এবং সিনি তিনি যারা ত্রিপুরা মথানি যারা তিনি বিজেপি হতাকা নরনব কিসা তিনি নেই লিস্ট সিনি মনো সভাপতি লারুথন जों फाइनान्सियल যদি খুদন যারো হ্যাঁ